tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oyo Kakasomo. Suivez Kagame et Ramaphosa sur le processus de paix USA et puis Qatar. Bandeko bazana forum na Abidjan, Bokoyoka, Oyo Kagame alobi befo rezo sama nango, tabe crise alikuwa mutuna bango. Mais donc Kagame le makamole boyo ke ko sala bilwo lo ba metato yo la. Donc c'est-à-dire Kagame alingi makamboti. Azo sala on kapo ba américain moya boya ezati. Kagame okangami. La main dans les sacs. Tout développer ma solo. Bandeko o eza spécial émission. Kagame batunaki ba question na Abidjan. Et puis, Bakotuna Ramaphosa. Sur la paix à DRC. Donc, l'heure Hollanda, on comprend que Yaya a na posa makambuti. Et, azolo bapena ke bazo meka. Ah! Ba américain bazo meka. Oh, nan tous accident to réussite. Après, il a pris la parole que conflit Oumeli, Moussika, américain Bazomeka, Qatar et tout ça. Alors, le journaliste a tourné une question. Alors, mais comment Luanda et tout ça échoué, ça dit ya Kendakite? Mais pourquoi Qatar? Mais bande koza somoti. Après, c'est ta message, à l'obité donc ozo kanam mawa tine yo talanabi bato yo donc mona clair mette Kagame non bandeko soko alingi mboka na biso ma question alingi biso na bango tozala pena na kimia ma ko sala ngote mais pourquoi zo salati parce que ya lingi kopwa nati ya linka ke kontina ka soki ndenge nini do natali tina bia Monsieur Kagame tata ofubu yebai bandeko ezamao bandeko bozola de mission tokotanga sambo koyoka pe bo comprendre que asa nango ba opusi do Kagame alingi na eti Bakoro no mononda non. Et puis journaliste a tourné question. Luanda, Nairobi, mais Qatar. Pourquoi Qatar? À Salikao. À côté de ma soeur, Moussuna journaliste a insisté question Anna. Kagame a un problème sérieux pour le moment. Azo salama kamboyo, bazo tinde kotinda. Azo salango na force. Position to zalango. Et puis parce que RDC biso zana posa paix, ya zana posa pété, ma kama ndenge kutani Kagame azomona kaza coincé. Alors, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, et des situations to zanango, la RDC,
ezosenga bato bacomprendre très bien ete moto to odile na ye moto to obongisa makambo na aza nde na posa nango te alika désordre ekota dernier na kosala badéclaration na ye na Rwanda à Kigali na mikolo elekaki alobi ba M23 wana bawutaki Uganda ta babengana bango bakende na Uganda bango nyonso wana batika kouta Rwanda epi baza ba Rwanda te malgré baloba Kenya Rwanda bana mikeka ozokosa te. C'est ça qu'il avait dit semaine eleko kuna kole lega donc wana Rwanda TV mais awa o e passé kaseye ba question batuni Kagame aujourd'hui si je comprends bien ba le passé bandaki et bandi de 12 au 15 de bandaki lelo bango ba leader nyos africain bazana Abidjan pour na forum africain andimite fatia kozala parce que nazomona eloko moko te sinte parce que ba situation to vivre bateau yo ba konzi ba koma yela osakana te. Alors quand vous voyez Kagame au mona ke moto yo aligné ne makambo te totanga Kagame après to ya na Ramaphosa Kagame en face de need oyoka ya long terme. Alors tangu ya zolo makambo bande kotala makambo tato loba Kagame a un problème très sérieux parce que en tout cas les temps pour comprendre le moto mais pourquoi moto bo kama na aligné ne makamba ngote boy aligné ne ngote parce que soit linga ki ango ingeza ndingeza boita aligné ngote dozo mona clairement était moto yo bandeko eso sala na mawa mais boma so mutalingi ne likamango te bozo forcer Kagame lerka babana ki makambo oyo azaye pena kosepela te ozomona aliene pena kosepela parce que amoneka ke kope kufi nango mais sikoyo amwa kwa Trump a forcé bango comme ça minen donc ezo sala mawa ko saganate mais total parce que ba réponse y a pesi donc eza pena ko editi et puis congolais nyonso esale mawa parce que traduction wana boko yoka yango eza pena donc totangana na se wana bongo après to avancer parce que abordant spécifiquement les efforts de la paix y compris le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, Ramaphosa a déclaré que je voudrais complètement bientôt contredire ce que Kagame a dit. Le processus se déroule sur le continent, que le processus de Nairobi, Luanda et tout ça, base et rétablissement de la paix, et aussi renforcer la confiance, y compris les accords qui ont été compris pour cesser le feu entre les belligérants. Donc, Ramaphosa, il faut il faut respecter. Et comme elle se retire actuellement, elle a également souligné la relation de coopération entre lui-même et le président Kagame, malgré les perceptions potentielles Yannick. Ah, Kagame a le biboué. Que vraiment, Tozana Posaya, Makambo à long terme, était ici là. C'est ça, souci, Oyo Batignon, Sobazanango. Yanto tourné c'est yazanango. Wana question autozotuna. Parce que bande kotala conflit à est
Et Woumeli Nandenge a plus de 30 ans. Mais bisoto kufa mingi ke Bata Kagame. Kagame a souligné la nécessité d'une planification à long terme, plutôt d'une politique réactive. Tangango bien, il a soutenu que l'Afrique devrait se concentrer sur le renforcement de sa résilience interne, plutôt que de se contenter de réagir aux décisions prises ailleurs, évoquant les changements de politique potentiels sous des dirigeants comme le président américain Donald Trump. Alors, au lieu que Bissomoto de la décision de Hollande, Oyo va Donald Trump a décidé. Et puis, je pense qu'il faut tout de même remettre dans son contexte, apprécier Kagame. Quelles que soient les décisions du président Trump ou celles quiconque décidera dans un avenir proche, la façon dont nous gérons les choses depuis des décennies en Afrique est ancrée dans notre histoire. Il ne s'agit donc pas de se réveiller un matin et de se dire qu'à cause d'une action qui nous affecte, nous aurions dû créer une dynamique pour rendre l'Afrique autonome, résiliente, et aussi pour améliorer la collaboration avec les États autres africains. Donc, soko tali bien, aligné makamboti. Oyo ndenge ba Américain basali, ke olamuki ka na tongo, wana selo ye Kagame. Mbala moko, voilà, allez, makambala mo ekendenge wana. Abie za bongo ta. Mandeko, makamoto olobe, azane na posa makambo yuti. Bozo force ye, me boye bake, Kagame kuna azate. Ya lingaka kambutu mbutu koya ya banako yiba ba minere. Alors, tango nazo tanga makambo yo, nazo mona tato yo, aza vraiment yemoko escroc, et puis, alingi ba Congolais. Comment yo mutu pays oyo? Bandeko, tango otala, o mona ke les messieurs aligné ne mboka na bisote. Parce asani kunati. Osomona. Alors, maintenant, tant que otala biloko aboyi, eso pesa mawa. Parce que ye aligné ne makambo yoti. Osomona. Alors, sugo tangina paragraphe oya mibale, bandeko. Tout un paragraphe à mibale. Au moins clairement que Tatoyo aligné. Il a ajouté, dans ce cas, il est tout à fait logique que le président Trump ait pris cette décision. Cela ne serait ce que nous rappeler que l'Afrique doit être capable de faire ce qu'elle doit faire. Et que les opportunités sont nombreuses. Nous parlons toujours du potentiel de notre continent, mais quand prendrons-nous réellement conscience de ces potentiels? Je pense que cela a toujours été la question et nous incombe en tant que continent, en tant que peuple, de prendre les taureaux par les cornes et ne nous attaquer au problème. Pandeko bolanda do azane na posa makambuti. So tang bekiro na likolo na anglais alobi bazo meka. Me mutu mota réussir na makambo yo. Oyebi ke tato azo bangisa nga na façon na ye donc. Donc alingi ne makambo oti. Donc nde bo loba wana bozo lekisa kutuka ba l'air na ye. Bozo wana. Alors, arrive fort et salami ebele mwana anglais na Qatar ou na US tali kola photo na bango place bavandi wana na journaliste wana alobi tosomeka to réussir nante. Donc Kagame azolinga ko makambo e réussir ti alingi kaka trouble ezala mais Ramaphosa nde mutapesi mawa ya bekla Ramaphosa ezana se wana totanga kiango. Il a déclaré que je voudrais seulement complémenter plutôt que contredire ce que le président Kagame a dit. Izamawa. Alors,
na makambo n'écoute au monde de baza donc les bo la na bo compa to tiela no vidéo donc ezo sala passe paiement mais to la na nde batuni ba question bo tanga pe be écrire en français hein et bazo traduire un peu en français tanga na be écrit tango zo la en anglais bon to avancer émission na biso. In just a second, President Ramaphosa, but President Kagame, when we spoke in February, at the beginning, shortly after President Trump took over power, you said you supported the cuts to aid, that we as Africans have to be self-dependent. We can't rely on other people to fund our development. A lot more has happened since then that in some ways threaten our economic advantage as Africans. Do you still support largely what President Trump is doing in resetting our relationship with America and forcing us as Africans to step up? Well, thank you, Rari. I think we have to put whatever President Trump has decided, or whatever anybody else will decide in the near future, there is a history to how we've been going about things for decades as Africa. So it isn't like we should just wake up one morning and because of what somebody has done that affects us, we should have been building up the momentum in terms of what we need to do to make Africa self-dependent and resilient, and also in how Africa works with other continents and other countries. So that is the context. So in this case, it is as well that President Trump decided to do what he did. If that was only to add to many other reminders or things that should wake us up to, as Africa, be able to do what we ought to do. And there are many opportunities. We always talk about potential of our continent. But when do we realize really what this potential is all about in reality? I think that has always been the question. And that comes back to us as a continent, as a people of this continent, to take the bull by its horns and deal with the problem. So we can't keep depending on what others are saying or doing about us. We need to be working with each other and other countries on the global stage that offer what we need, and we as well offer what they need. I think this is the context. You have been an advocate, President Kagame, of reforming the African Union. Is it, as currently set up, the vehicle for us, our aspirations as Africans, when, for instance, you've been critical of its role in mediating in the conflict that you have with your neighbor in the DRC, in the Rwanda process, in the Nairobi process, and the best results appear to have come from one meeting you had with President Tshisekedi in Qatar. So the African Union failed there and Qatar succeeded. Well, I think there are several efforts going on at the same time. That's the problem. And even that one we are talking about, whether it is Qatar or the US, or we can't say we have succeeded. Everyone is trying. And again, it comes back to us, really. If you look at what we've been doing on our continent, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done, generally. Whether it was to do with the reforms, and I think Africans have come together. They have defined things and speak with one voice increasingly. There is significant progress. But most of these developments that have been happening in the last decade, as I said, remind us that there are things we need to do that we haven't done. So if you look at it at the African Union level, I remember when I was
the champion of the reform process. There are things that were discussed on the continent. For example, the peace and security facility that was put in place. Because it was put in place to avoid being fully dependent on external funders, because that has been the case. In fact, this is similar to what happens in other areas in different countries. We find we depend so much on external partners and forget ourselves to put in place what we really have to do and can do. So that is progress. And then, so in terms of peace and security, and again, you look at the whole continent, you find there are many trouble spots in different areas. All kinds of efforts going on, back and forth, succeeding in some places, not succeeding in others, and continued efforts going on. Again, these are some of the areas, because of the past and how we have handled our own affairs, that we are all of a sudden reminded that we can't do all things by ourselves, right, and revert to these partners. In other words, in any case, it doesn't, even if we're able to do things ourselves, we still have to bring in partners who have what to offer. But we have, as Africa, to be able to define which direction you want to take and not entirely depend on what these people are contributing. All right. President Ramaphosa, you wanted to jump in. Yeah, on the peace process, particularly in the conflict that's been happening on our continent and particularly in the Eastern DRC, I'd like to compliment rather than contradict what President Kagame is saying. The processes that have been happening on the continent, either the Nairobi process or the Luanda process or the AU process, have been very, very essential in building a foundation of peacemaking and also confidence building, up to and including agreements that have been reached for a ceasefire between the belligerents, up to and including the withdrawal of, say, the SADC forces as they are withdrawing now. I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. It is wonderful to see you agreeing and not contradicting each other. You're all thinking it. So all these efforts have been building a very strong and firm foundation. And of course, because our countries on the continent are not islands, we don't live alone in this God-given world or planet. We have to interface and interact with others. So whatever contribution others can make who are extra African is important. But in the end, we must also remember the principle that we have adopted as Africa, that African problems or African solutions for African problems. In the end, and President Kagame knows this, whatever discussions are happening, in the end has to be endorsed, signed off, and owned and appropriated by us as Africans. Because this is our continent. We are in charge of the future of this continent, and we must build peace ourselves because we live on this continent. And therefore, we have a deep responsibility to ensure that peace does indeed prevail. And what they are doing with Qatar, US, or whoever is part of the peace-building process. But it is inherently African. And we must thank and applaud those who are assisting because they are our partners.
but we are the owners of the whole process ourselves as Africans. Bandeko tolandi biso nyonso. Tolandi Kagame, tolandi Ramaphosa. Tobana Kagame. Alube fo Trump a lobby. Bolanda très bien la façon qu'il a dit. Trump a lobby. A lobby, et ça te ka olamuki na tongo. To aboutir ba mona solution. Donc, azo ngalo makamo ma konko banga. Palo amabe. Que biso mon pédo comme la l'air moteur résoudre le problème africain biso na biso. Et l'autre biso ko résoudre na yo Kagame. Il n'y a rien to résoudre ensemble. Bandoko tangango très bien en français écrit ou comprendre makamu parce makamu tout ba comme na écrit et ça au Kagame alobi. Makambo e oumeli ya longtemps. Plus de décennies. Bitumbo ezo continue. Et ça te ka olamuka na tongo ba décision pe zwami to komepe. Na suka lobi tozo meka. Nan to réussite. Eh. Journaliste bolanda tunie. Processus de Luanda oh bueno mais pourquoi Qatar? D'une manière d'une pourquoi Kena Qatar? Pour côté qu'on a tout boyaki. À répondre tes questions, on a d'une réponse. Les journalistes on peut. Na kamwe fara lansaya tune mengano. Ala bani ko explique ma dossier tout ne makambwana na STA EDC. Alors ba problème ça ba problème moko umeli et puis biso ba africain faut peut-être ça les photos. Donc d'une makam le ko ça na forum Afrique. Tout ça les for biso moto résoudre pe makam yo pena Kagame. Ba congolais pena ba résoudre ka biso na yo. Manipulation tokozo. Lokuta tokozo. Et vous allez somme. Vous allez mentir, le président Rwandi. Parce que tout ce que vous avez dit, tu le lui zaga lokuta. Non, sa vérité, tu vas oublier, madame. Tangwazon loba makambu na yi. Abadaka na ba FDLR, mimikolo. Oyo kanguti. Donc, il y a un dossier qui est américain baza prison. Les messieurs coincés, son landi est très bien, écrit bien. Il parle à Afrique, basa l'effort, et tout ça, Afrique, va se développer. Mais tout le monde va RDC. Conflit na RDC. Yo koma kama Afrique mobimba koma. Donc, aux hommes, les messieurs ont dévié ma question parce qu'il y a un problème. A lui Trump a décidé na yi. On a peu bakolo barabango Qatar ou USA bako décidé na bango. Mais bazomeka. Baresiti. D'une manière d'une autre, yaya azopesa point ki kopwana alingi ne yangote. Et ba américain bazosa elango na makasi. Il a un problème sérieux parce que Nasuka il faut le oui ou non. Mais c'est le oui andimi. Il a signé. Oko murmure na nani. Ba question ba tenu à clair. Au répondre ti au memeli bisoka ko voilà. Ba africain, il faut ba ça l'effort et puis na moni pe Ramaphosa naïve. Abile na contredire Kagame na cas complémentarité, donc il a complimenté. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, pendant que citation to vivre nango, zo mona clairement et tezo senga ba congolais biso moto telema pona mboka o. Parce que le président Rwandi est un grand manipulateur. Pe akotika te ko manipuler biso bano continuer kaka. Yano senga na bande konanga nyonso levons-nous ensemble. Pour un pays où il est très fort, la RDC to avancer un grand pays. To benga na benemi o tubakendi biso to avancer. Et lo koni ne ko salama après. Na masolo kande boye mikolo bazo bongsa ba dossier ya ozo mona maso penate o to tche akenda kina Abidjan. Bab leader africain kuna na Africa Forum du 12 au 15.
Na évité le 12, c'est bandit. N'importe fois, tu sais, ok, non, je sais pas. Mais ce qu'on l'a dit, on a peine que Kagame a un manipulateur. L'andé très bien, puis tant que Krinde va définir ma lobanaï. Azana besoin ma kamboti. O ezapone ko l'exaler. Ya besoin bitumba azo benda ba plan. Mais à comme la situation un peu difficile, boyebi soko déjà ba américain ba iba ki position ne pena bien te mais lelo ba yo comprendre. Ba ba kamute le keza ba aventure. Kaka me mta sala yebi na ye. O tu esala na mboka sona est Goma, c'est lui. Azolo ba peke bazaba M23 bazaba congolais. Bazaba rwandais te makenga zaki na armée rwandaise. Basoda wana nyonso baki na armée rwandaise. Et puis tozana ba détail basuba dikebele ba bimisa yango. Ba ebisio zo batu na yo ke na bango. Ozo continue kaka. Ya ote sa ba congolais tala. Omoni temps ba obongisa ba dossier batu azo pesa ba idée. Boilandi Kagame et ça zo kwa koloba. Question ko batuna ko répondre te makaba difficulté na biso makamo ile kana est. Kagame konka na situation moko aza coincé que kopo wana isila. Wana tali gauche atali droite kopo yekufa kabwe. Non. Aza na problème. So boyoki muta kongo se lamenter. Yemo koko mdongo moyete. Azo koma na suka. Et c'est sa fin, bien sûr. Parce que si on a une question, au talikande basolo au monde que non. C'est fini pour lui. Aibi mingi, a détruire Mokondenga lingi basali ango, mais les loyo, c'est à la fin. Yanné sa Congolais, réveillons-nous. Debout Congolais, to bunda ponamboka. Nous ça to bengana benemio. Alors, banamboka. Ce que vous avez l'émission, vous l'avez très bien. Kagame a comme un souka. Donc, ce qui reste, Kakabwa éponge, c'est tout. Parce que le gouvernement n'a pas télémis la position. Et lui, comme il ne veut pas que vous ayez un problème sérieux. Voilà comment Makambo est allé. La RDC est un pays très riche. Mais, quand est-ce que nous allons toucher richesse? Nous les amoulaïs. Parce que, où tu savais, bateau va salir 20 ans pour pouvoir attendre batiki mboka. Où on va détourner, mais on continue. Les gens, donc, nous avons un problème, biso mon mboka. Il faut qu'on bon serre. Mais, où il y a est, tout ça la claire. Bateau ba okomana souka, on va finir avec eux et on va savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est ça problème. Oyo to okomana ngona souka. Alors banamboka, vous avez suivi l'émission, nous sommes à la fin. Alors comment vous continuez à s'abonner. Demandez aux autres de s'abonner directement. Au revoir. À la prochaine.